Européens se préoccupent du traitement éthique des animaux et sont devenus des leaders mondiaux dans l'application de la législation sur le bien-être animal. Le traité de l'UE reconnaît les animaux comme des êtres sensibles, mais les lois sur le bien-être animal n'ont aucun sens sans l'engagement des fermiers, des vétérinaires, des transporteurs, des forces de l'ordre, des détaillants, des chercheurs, des éducateurs et des citoyens. Parce que de la ferme à l'assiette, on est tous responsables du bien-être animal. Ces enfants jouent à Farmland, le site web européen sur le bien-être animal pour les jeunes. Ils apprennent que les animaux éprouvent plaisir et douleur et aussi quelles sont les meilleures conditions de vie pour eux. Mais le secteur de l'éducation n'est pas le seul intervenant qui assure que les animaux de ferme sont élevés dans de bonnes conditions. Chaque année en Europe, 2 milliards de poules pondeuses et dindes, ainsi que 300 millions de vaches, cochons, chèvres et moutons sont logés, nourris, transportés et sacrifiés. Réseau complexe d'intervenants assure que les animaux de ferme passent par cette chaîne dans les meilleures conditions possibles. Les personnes engagées dans le bien-être animal sont issues de différentes zones géographiques, aux cultures différentes, mais elles sont interconnectées et travaillent selon la législation et les normes européennes qui veillent au bien-être animal. À tous les niveaux, les responsabilités ont été déterminées pour chacun des intervenants qui s'occupent des animaux. En Allemagne, Catherine Sieger élève des cochons et collabore étroitement avec un vétérinaire et une entreprise de transport pour respecter les règles de traçabilité et d'autres exigences liées au bien-être animal. Damit wir als Landwirte die Rückverfolgbarkeit unserer Tiere gewährleisten können, bekommen alle Babyferkel am 3. Tag ihres Lebens eine kleine Ohrenmarke, die wird am Ohr eingezogen. Und wir dokumentieren in einem Ordner, der sich im Stall befindet, im Bestandsbuch die Anzahl der Geburten. Und nachdem die Tiere von der Mutter abgesetzt werden und in den Aufzuchtstall kommen, wird dies wiederum ausgetragen, die Geburt, und wird im Aufzuchtstall wieder eingetragen und wird zusätzlich in einer Datenbank online gemeldet. Also jede Behandlung, die mit einem Arzneimittel erfolgt, wird in ein Bestandsbuch eingetragen. Das sind die Impfungen, das sind aber auch, wenn sie krank sind, wird es dokumentiert, welches Tier in welchem Abteil es sich befindet und wie lange es behandelt wird. Das wird eingetragen und mit dem Tierarzt abgesprochen, und das geht auch nur nach Abgabe eines Beleges, also er muss das verordnen. Im Endeffekt geht es aber darum, Lebensmittelsicherheit, Tierschutz und Tierwohlbefinden zu garantieren. Und in der Beratschlagung und in der gemeinsamen Erarbeitung dieser Aspekte wird der Tierarzt aktiv, er kontrolliert. Die Tiere werden alle als Lebensmittel vermarktet. Und je frühzeitiger ich identifizieren kann, desto sicherer ist das Lebensmittel. Wenn wir Tiere verladen, ist für uns sehr wichtig, dass der LKW sauber ist. Das können wir aber halt nur optisch kontrollieren. Und wir müssen uns darauf verlassen, dass er desinfiziert ist. So weit, so gut. Okay. Also meine Aufgabe ist es unter anderem, mit der Dokumentation meines Lieferscheins oder mit den Angaben auf meinen Lieferschein die Rückverfolgbarkeit zu dokumentieren. Dieses funktioniert über die Ohrmarke. Jedes Tier hat eine Ohrmarke, die Rückschluss auf den landwirtschaftlichen Betrieb, auf den Erzeuger gibt, und jedes Schwein wird markiert. Und diese Dinge kontrolliere ich natürlich sehr genau, und dann notiere ich sicherlich auf meinem Lieferschein auch klassisch die Adresse des landwirtschaftlichen Betriebes. Outre les formalités, le transport est l'un des maillons clés dans la chaîne du bien-être animal. Le règlement européen veut réduire le niveau de stress des animaux. En France, des entreprises comme Garcion-Guichard utilisent des outils et des procédés spéciaux pour y arriver. Aujourd'hui, la prise en compte de l'animal est très importante. Concernant le stress de l'animal, bien sûr, on parle du stress des humains. Les animaux sont également stressés. Donc aujourd'hui, il faut prendre en compte l'animal au départ de l'exploitation agricole. Ceci se fait avec le professionnalisme des dirigeants et également ceux des salariés
qui doivent être continuellement formés, qualifiés pour manipuler les animaux, pour éviter donc le stress de l'animal. L'évolution du matériel, des équipements, a contribué beaucoup à diminuer, voire supprimer le stress de l'animal. Donc bien sûr, les équipements matériels sont importants et les formations du personnel sont également très importantes. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier, que le matériel est équipé de ventilateurs pour réguler la température à l'intérieur des bétaillères. C'est également équipé d'abreuvoirs, c'est-à-dire que les animaux peuvent s'abreuver durant le voyage. C'est également équipé de brumisateurs, c'est-à-dire surtout pour la catégorie porc. Il y a des sondes de température pour également contrôler la température à l'intérieur du véhicule. Des rampes de chargement qui sont aujourd'hui pratiquement toutes hydrauliques. La géolocalisation est donc la possibilité de savoir en temps réel où sont les véhicules. Ce n'est pas une obligation. Buongiorno dottoressa. Diventerebbe un modo per presentare anche Comme pour tout autre règlement, les pouvoirs publics ont mis en place des systèmes de contrôle à tous les niveaux pour vérifier si les transporteurs opèrent dans les cadres approuvés. En Italie, la patrouille de l'autoroute a mis en place un plan très efficace pour la supervision du transport de bétail. La procedura relativa ai controlli dei veicoli prevede appunto l'individuazione di veicoli che siano di interesse, quindi veicoli ovviamente che trasportano animali e che vengono fermati, vengono controllati sia dal punto di vista della tenuta della documentazione di rito prevista dalle normative nazionali, sia vengono controllati all'interno del veicolo in relazione alla tipologia di animale trasportato e in relazione alla densità del carico trasportato, in relazione al benessere dell'animale che viene trasportato sul veicolo, vengono effettuati tutti quei controlli che il veterinario e i nostri operatori sanno già di dover effettuare. Quando noi riscontriamo delle violazioni in merito al benessere degli animali, chiaramente poi ci rapportiamo con i veterinari presenti sul posto, cerchiamo di condurre il mezzo in un luogo idoneo ad effettuare un eventuale trasbordo degli animali e comunque il veterinario si occupa di contenere e sistemare le situazioni che sono più eclatanti dal punto di vista appunto del benessere dell'animale. I risultati sono stati risultati assolutamente eclatanti perché nell'anno 2013 sono state impiegate 780 pattuglie, sono state elevate 1430 violazioni, 2200 veicoli sono stati quelli controllati e l'importo complessivo che è pervenuto dai proventi contravvenzionali è di 620.000 euro. Per cui sono servizi che ci riproponiamo di implementare ulteriormente ma che hanno già dato dei risultati che sono assolutamente di grande soddisfazione. Le travail de la police est aidé par les efforts de prévention déployés par des ONG et d'autres organisations. L'association Animals Angels, basée en Allemagne, envoie des équipes sur les autoroutes européennes pour rendre compte des infractions commises par les transporteurs d'animaux. Unser Motto ist, wir sind bei den Tieren. Und das ist, wo wir sind, also überall da, wo Tiertransporte fahren, auf der Autobahn, an einem Hafen, an einer Grenze. Das heißt, dort warten wir, bis die Tiertransporte kommen, fahren denen nach, bis sie stehen bleiben. Dann schauen wir in die LKWs rein und schauen, wie die Situation ist, welchem Zustand die Tiere sind, ob eben die EU-Tierschutztransportverordnung eingehalten wird. Wenn nicht, wenn ein größerer Verstoß vorliegt, rufen wir die Polizei an, der Tierarzt kommt dann dazu und dann, je nachdem, kann die Polizei Bußgelder ausstellen oder die Tiere, manchmal müssen sie ausgeladen werden, wenn die Situation schlimmer ist. Das ist so, während wir unterwegs sind. Dann zu Hause schreiben wir darüber Berichte, Beschwerden und reichen die dann ein bei den zuständigen Ministerien der einzelnen Mitgliedstaaten und auch bei der EU-Kommission. Und all das ist natürlich immer auf Basis des EU-Gesetzes, der EU-Tierschutztransportverordnung. L'industrie alimentaire doit faire attention aussi au bien-être animal et l'UE a encouragé l'utilisation de nouvelles technologies.
Tony's, le plus grand abattoir d'Europe, a introduit de nouvelles méthodes pour éviter que les animaux souffrent à la fin de leur vie. Tous les jours, des milliers de poules, vaches et cochons arrivent dans les installations dans le nord de l'Allemagne. Wenn wir dann die einzelnen Stufen betrachten, beginnen wir mit der Entladung der Tiere, die so schonend wie möglich zu erfolgen hat, die mit möglichst viel Einsatz von Stimme und mit möglichst wenig Einsatz von Treibhilfen und mit Berührung zu erfolgen hat. Danach kommen die Tiere in einen Wartestall. Hier ist es wichtig, dass die Tiere in den Gruppen weiterhin eingestallt werden, in denen sie auch zu uns gekommen sind, dass wir also nicht neue Gruppen zusammenstellen. Es ist wichtig, dass man ein entsprechendes Lichtregime hat. Es ist wichtig, dass man eine entsprechende Geräuschkulisse hat. Die Tiere mögen es, leicht bergan zu gehen. Das heißt, wir haben in unserem Stall eine leichte Steigung von etwa 3 Grad in Richtung Betäubungsanlage und werden dann in der nächsten Stufe der Betäubungsanlage zugeführt. Die tierschutzrelevanten Überprüfungen am Schlachthof werden von mehreren Parteien durchgeführt. Zunächst einmal von schlachthofeigenen Mitarbeitern, dann von staatlichen Stellen, die alle tierschutzrelevanten Prozesse auch mit überprüfen und zusätzlich noch von einer externen, neutralen Kontrollstelle. Le bien-être animal commence à la naissance de l'animal. Des chercheurs en Belgique travaillent sur un projet mondial financé par l'UE. Ils collaborent avec des éleveurs pour améliorer la qualité de vie tout en augmentant la productivité. The collaboration with the industry partners is fundamental in this project because we are not only doing research, but we are doing applied research that will come to a product later on. We developed a technique that's able to measure exactly the hatch time. When the chickens emerge from the shell, by measuring the hatch time, you are able to know how long the chicks stay in deprivation of food and water, and consequently you can measure the impact of this on their welfare. Nowadays, in commercial incubators, the hatch window, that is the spread between the first and the last hatch group, is around 30 to 36 hours. Because of a big hatch window, animals cannot grow as we would like. They have a reduced weight. We estimated, based on literature, that around 3% of the population of chicks is lost or is discarded because of their weight or their low performance in growth. So this 3% in a population of 22 million chickens per year will have an effect of around 500,000 euros per year in a hatchery. Chaque citoyen européen mange environ 80 kg de viande par an. Les consommateurs peuvent apporter de grands changements s'ils comprennent le rapport entre le bien-être animal et la qualité de la viande. Ça, c'est l'objectif de Slow Food, un mouvement qui promeut un concept différent de consommation pour améliorer la qualité de nos aliments et de notre santé. Tra 30 anni ci vergogneremo dell'atteggiamento che abbiamo oggi verso gli animali. Tra 30-40 anni, come ci stiamo vergognando o ci dovremmo vergognare della schiavitù. Cioè è impensabile, no, oggi avere degli schiavi, eppure 150 anni fa, 200 anni fa c'erano gli schiavi. Tra 40 anni ci vergogneremo di come trattiamo gli animali, quindi credo che sia un tema ineludibile, non possiamo eluderlo. E assolutamente sì, vivere meglio per un animale vuol dire anche avere una carne migliore. Il fatto di avere un benessere dell'animale forte vuol dire obbligare la gente a mangiare meno carne, perché costerà più cara, perché ce ne sarà meno e che quindi smetteremo di ingurgitare proteine animali inutili. E quindi Slow Food lavora per cercare di convincere piano piano questi produttori e allevatori a fare dei passi in avanti e non a fermarsi. Tant'è vero che noi siamo ritenuti un po' noiosi, noi siamo sempre lì a chiedere, cioè Slow Food non chiede soldi ai produttori, ma chiediamo un impegno costante. Con la Commissione europea abbiamo dei rapporti abbastanza stretti su questo tema, anche perché
La Commissione europea cerca degli alleati, no? per fare questa battaglia, perché se la fa da sola in forma burocratica non otterrà nulla, cioè non c'è santo, cioè non puoi fare una legge su questa cosa qui e dire da domani non funziona. Funziona se c'è un cambio di mentalità, sia nel consumatore che nel produttore. L'économie est l'un des moteurs de changement du bien-être animal. Le détaillant le plus important de Belgique, le groupe Colruyt, a vu qu'il y a un avantage compétitif à vendre des produits qui font la promotion, surtout, du bien-être animal. People may have the impression that it's more costly to pay attention to animal welfare. We have noticed that it is not the case. If you look at the total cost, actually it may be even the other way around. For instance, the initiative that we have taken regarding pigs, the fact that we are not working anymore with any castration, if you look at the total cost, it's actually at the same level as it was before. I think if you do it in a very smart way, it is really possible to keep the cost at the same level. Of course, it's important to talk to the farmers and to do it together. It's not something that a retailer can do on its own. We do notice that our philosophy has been working. For many, many years now we have been growing. We have about 1/4 of the total market in Belgium. And we notice also that during crisis, people come more to us. In the past, when there was a crisis like the mad cow disease, for instance, we were prepared, and it only took us a very short time to show to the customers and to the industry that all the products that we were selling were okay. We have noticed in the past, and we continue to notice, that once we are putting something new regarding animal welfare, that after a while, after several months or years, the rest of the industry will follow. Il est important de reconnaître les efforts des pionniers et de les récompenser. Au Royaume-Uni, depuis 2007, Compassion in World Farming attribue des prix aux détaillants qui utilisent des bonnes pratiques. We have several awards. We have the Good Pig, the Good Egg, Good Chicken and Good Dairy Award, and they're species-specific awards that have a set criteria that businesses need to meet to win the award, either because they're currently doing that practice or because they're making a commitment. And we also have supermarket awards, and those supermarket awards are based on the survey results that we get back from the supermarket survey that analyses the supply chain and the level of farm animal welfare within that supply chain. The winners are given a glass award, which says whatever award they've got on there, can then use our logo on their packaging, etc. Consumers can be confident that this is a higher welfare product, that the animals haven't been intensively farmed when they buy this product. And we know from surveys previously that consumers really do care about how animals are farmed. They can sometimes find it confusing and find labelling confusing, and any addition that shows and clarifies things as higher welfare is always beneficial. We've estimated that from the awards, 337 million animals are set to benefit each year from the criteria that we've set by improving standards of farm animal welfare. L'application de nouveaux règlements au niveau de l'industrie exige une coopération étroite entre les administrations locales et les producteurs qui doivent adapter leur système aux nouveaux règlements et aux nouvelles politiques. En Espagne, les producteurs d'œufs collaborent avec le gouvernement dans l'application du règlement sur les poules pondeuses qui interdisait le système de cage non aménagé. En España, en la fecha en que era de aplicación la normativa, el 1 de enero, era el primer productor europeo de huevos. Teníamos el censo más alto de gallinas ponedoras de toda la Unión Europea. Además es un sector que, al tener este censo tan alto, tiene vocación exportadora. Se necesita exportar para ser rentable. Lo primero que hicimos fue lo que denominamos una hoja de ruta, que es un documento en el que trabajó tanto las comunidades autónomas, los servicios veterinarios oficiales de las comunidades autónomas, como el sector productor. Y se trataba de todas las granjas, una por una y nave por nave, no ya cada explotación, sino cada nave, cada edificio que haya en esas granjas, tenían que estar bien registradas con su sistema de cría, porque es fundamental conocer cuál es la situación para poder actuar sobre ella. Para poder controlar que
no llegaban huevos al mercado que no hubieran sido producidas en granjas que no fueran conformes. Elaboramos unos listados que la Comisión Europea nos pidió de todas las explotaciones que sí eran conformes, de modo que cualquier persona que comprase huevos podía consultar si esos huevos provenían de una granja que estaban o no cumpliendo la normativa comunitaria, puesto que publicamos el listado en nuestra página web, además de suministrárselo a la Unión Europea y actualizarlo periódicamente. Siempre que había alguna novedad, siempre que había alguna granja que se había adaptado, lo incorporábamos al listado. Aux Pays-Bas, en 1995, le gouvernement hollandais a présenté une nouvelle loi sur la castration des veras que les éleveurs ont adoptée progressivement. L'expérience positive d'un État membre a aidé à fixer un objectif européen pour 2018, lorsqu'un important groupe d'intervenants, de producteurs à détaillants, avec l'appui de la Commission européenne, ont décidé d'abandonner la castration chirurgicale des veras. Op onze boerderij castreren we al niet meer sinds 1995. Maar in Nederland is het wel een heel proces geweest. En we hebben samen met alle partijen, de Nederlandse overheid, de dierenbescherming, in 2018 niet meer willen castreren. En op dit moment is het zo dat meer dan de helft van de Nederlandse varkens al niet meer gecastreerd zijn. Maar het is voor ons heel belangrijk dat Europa ook meegaat. Want ongeveer 50% van de Nederlandse biggetjes worden geëxporteerd naar andere landen in Europa. En om in Nederland helemaal te kunnen stoppen met de castratie is het ook belangrijk dat het in andere landen ook geaccepteerd wordt. Om het dierenwelzijn te verbeteren doen we op onze boerderij regelmatig de dierenarts. 1 keer per maand komt hij om de dieren te checken. We proberen zo goed mogelijk voer te geven, want als een dier goed voer krijgt, zal die ook gezond zijn. Verder proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van het dier, de belangrijkste behoeften van het dier. En we experimenteren om te zoeken naar nieuwe huisvestingssystemen. Een voorbeeld daarvan is de zeug die loswerpt. Dat noemen we een nieuwe prodromiestal. En varkens in comfortklas is ook een voorbeeld daarvan. En daarnaast proberen we alles zo hygiënisch mogelijk te doen door bij de verschillende diergroepen verschillende kleuren te gebruiken. Zodat je niet van de ene diergroep naar de andere diergroep loopt en dat zo goed mogelijk gescheiden te houden. Prévenir et éradiquer les maladies est un aspect du bien-être animal. La Fédération des vétérinaires d'Europe fournit des informations sur l'assistance sanitaire et le bien-être animal. I think it's very important to train veterinarians in animal welfare because they're seen as the trusted experts in the field of animal welfare by the society and by operators and farmers. 10-15%. In the recent years, we've seen that animal welfare science has increased enormously, both the attention from society, but also the topic, the science topic itself. And for veterinarians who are graduated more than 10-15 years ago, many of these new advancements, they haven't been taught at university. So it is important to bring them up to date with this knowledge and as such empower them in the field of animal welfare. Animal health and animal welfare are really very much linked together and even linked together with public health and food safety. The most important alternative to using antimicrobials is to prevent that you have to use them. So in other words, to prevent diseases. And this goes hand in hand with animal welfare actually. You have to ensure that you have a good housing, good stockmanship, good feeding and good hygiene measures so that you can prevent diseases coming in and the need for you to have to treat the animals. En tant que question de santé publique, les règlements européens sur la santé et le bien-être animal sont d'intérêt général et requièrent la coopération internationale. L'Organisation mondiale de la santé animale travaille sur l'implémentation de règlements dans tout le monde. Animal welfare
varies across the globe through the cultural and historical reasons. Some countries do need more assistance with implementation of those standards. Some countries do more capacity building or more intensive information share, and this is what we do. Firstly, we're talking about ethical responsibility. According to statistics, there are about 65 billion animals, which includes mammals and poultry, killed, slaughtered every year in the world. It means about 170 million every day or 2,000 every second. So 2,000, 2,000, 2,000. It is very important that welfare of those animals killed every second is ensured, and that animals do not suffering in those last minutes of their life. Informer sur le bien-être animal est important pour tous, et cela commence par les enfants. À l'école trilingue de Barcelone, Princesse Margaret, on apprend aux enfants pourquoi ils doivent connaître les conditions de vie des animaux et pourquoi il est important de prendre soin de leur santé. All right, let's see then. We'll just turn off this. Sentient means they have feelings and needs, like who? Us. Like people. Lo que plantea es una granja donde hay diferentes espacios y diferentes animales en cada espacio. Los alumnos tienen que conseguir que los animales tengan las mejores condiciones de vida posibles antes de convertirse en un producto de consumo. Farmland les encanta, pero les encanta porque es un videojuego como cualquier otro. De hecho, les gusta mucho el que tienen que ir haciendo que la gallina salte, duerma, coma, beba. Les divierte mucho. Cuando se acaba el juego, pueden ir al supermercado a comprar los productos que van a consumir. Creo que es importante que aprendan lo que es el animal welfare como futuros consumidores, porque ellos van a ser quienes decidan lo que ponen en el plato y tienen que saber que para su salud es importante el consumir un animal que no haya sido tratado con medicamentos, que haya tenido un entorno adecuado y que no sea un producto que va a ser malo para su salud. Maintenant, on sait que le bien-être animal va de la ferme à l'assiette.